अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है बिज़नेस। कारोबार क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, और कारोबार की खसूसियात क्या होता है। पहले तो हम ये देखेंगे बिज़नेस होता क्या है, लोग बिज़नेस करते क्यों हैं। जो लोग किसी कंपनी फर्म में काम करते हैं वो बिज़नेस क्यों नहीं करते। ठीक है। बिज़नेस की डेफिनेशन ये है, एनी लीगल एक्टिविटी विच एम टू अर्न द प्रॉफिट। ऐसी कोई भी कानूनी सरगर्मी, लीगल एक्टिविटी, कोई भी कानूनी सरगर्मी विच एम, जिसका मकसद हो अर्न, कमाना, नफ़ा, प्रॉफिट। ठीक है। ऐसी कोई भी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद नफ़ा कमाना हो, वो हमारा कारोबार कहलाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे है, एक पर्सन है, वो एक शॉप ओपन करता है क्लोथ्स की। ठीक है। क्लोथ्स की ओपन करता है, कपड़े को सेल आउट करता है, वो इसका एक लीगल बिजनेस होगा। अगर बी पर्सन शॉप ओपन करता है और वो सेल आउट करता है ड्रग्स, ठीक है, तो वो इसका लीगल बिजनेस नहीं होगा। ठीक है। सो बिजनेस क्या होता है, एनी लीगल एक्टिविटी विच एम टू अर्न द प्रॉफिट। ऐसी कोई भी कानूनी सरगर्मी जिसका मकसद नफ़ा कमाना हो, वो हमारा कारोबार कहलाएगा। ठीक है। कारोबार की समझ आ गई। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कारोबार की खसूसियात। कारोबार की खसूसियात कहते हैं, कारोबार मैं कर रहा हूँ उसमें क्या क्या खूबी होनी चाहिए। खसूसियात मतलब खूबी, कारोबार में क्या क्या खूबी मौजूद होगी तो वो मेरा कारोबार कहलाएगा। अगर उसमें वो खूबी मौजूद ना हो तो वो मेरा कारोबार नहीं कहलाएगा। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कारोबार में खूबियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आज हम 8 हैं, वो हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ह्यूमन प्रैक्टिस। ह्यूमन प्रैक्टिस मीन्स इंसानी सरगर्मी। अगर एक मेरी शॉप है या कोई मेरा कारोबार है, ठीक है, कोई फार्म है, वहाँ पे इंसान का अमल दरामद, अमल दखल होना लाजमी है। ऐसा नहीं कि मैं एक बिज़नेस ओपन कर रहा हूँ, फार्म चला रहा हूँ, वहाँ पे किसी रिपोर्ट्स को बिठा दूँ, रिपोर्ट नहीं चलेगा। मेरे पास कारोबार में इंसान का होना लाजमी है, क्योंकि एक इंसान अपना आइडिया के साथ एक कारोबार को चलाएगा। उसके पास आइडिया होगा, प्लान होगा, उसके थ्रू वो अपना कारोबार को रन आउट करेगा। सो कारोबार में सबसे पहले खूबी क्या होनी चाहिए, ह्यूमन प्रैक्टिस, इंसानी सरगर्मी। इंसान मौजूद हो, अपनी प्लानिंग करे, अपने उस कारोबार को रन करे। वो एक कारोबार में खूबी होना ज़रूरी है, इंसान का अमल दरामद होना ज़रूरी है, उसका दखल होना ज़रूरी है। तो सेकंड देखते हैं, वो है सर्विसेज एंड गुड्स। एक कारोबार है, उसमें सर्विसेज एंड गुड्स होना लाजमी है। ऐसा नहीं कि मैं कारोबार चला खोल के रख दूँ, नहीं। कारोबार मेरा होगा, वहाँ मैं कुछ ना कुछ सर्विसेज, खिदमात को सेल आउट करूँगा। मेरा एक डॉक्टर है, अपनी शॉप ओपन करता है, लोगों को सर्विस दे रहा है। और गुड्स में हो गया, मैं शॉप ओपन करके क्लॉथ्स, कपड़ों को सेल आउट कर रहा हूँ, गुड्स एशिया कर रहा हूँ। ठीक है। सो क्या कारोबार में क्या खूबी होनी चाहिए, लोगों को खिदमात देनी चाहिए, या फिर उनको क्लॉथ्स या कोई ना कोई उनको कपड़ों सेल आउट कर रहे हो आप। ठीक है। कारोबार में क्या होना चाहिए, पहले क्या खूबी है, इंसान का अमल होना ज़रूरी है। सेकंड क्या हमने देखा कि उसमें कारोबार लोगों को सर्विसेज दे या कुछ ना कुछ गुड्स दे, फिर एक कारोबार कहलाएगा, अदरवाइज वो कारोबार नहीं कहलाएगा। थर्ड इसकी जो कैरेक्टर्स है, जो इसकी तीसरी खूबी है, वो है नफ़ा कमाना, अर्निंग प्रॉफिट, नफ़ा कमाना। कोई भी कारोबार है उसका सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी जो सबसे मेन खूबी होती है, वो होता है नफ़ा कमाना। कोई भी कारोबार अगर वो नफ़ा नहीं कमा रहा, प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो वो हमारा कारोबार नहीं कहलाएगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। सो क्या है, नफ़ा कमाना इसका मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो ऑब्जेक्टिव भी यही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यही है, वो है नफ़ा कमाना। थर्ड देखते हैं, वो देखते हैं, वो है कैपिटल, मतलब सरमाया। एक कारोबार में खूबी में मौजूद ये होना चाहिए कि अगर कारोबार में सरमाया मौजूद है तो कारोबार रन आउट होगा। अगर रन नहीं कर सकता, अगर सरमाया ही नहीं है तो कारोबार कभी नहीं चल पाएगा। सो कारोबार में सरमाया होना ज़रूरी है। कि हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक में पहले हम देखा इंसानी सरगर्मी होनी ज़रूरी है, गुड्स, कारोबार गुड्स दे या सर्विस दे, कारोबार नफ़ा कमाए, और वो उसमें कारोबार में सरमाया होना ज़रूरी है, तभी वो हमारा कारोबार की एक खूबी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो चल सकता है। फिफ्थ देखते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ कस्टमर, ग्राहक की मौजूदगी। अगर एक कारोबार है उसमें ग्राहक ही नहीं है, कस्टमर ही हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमारा कारोबार नहीं कहलाएगा। ठीक है। अगर हमारे पास ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो हमारा कारोबार होगा, कारोबार की खूबी में मौजूद होगा। वो हमारा क्या है, करेक्ट एक्सिस्टेंस ऑफ गुड्स, सॉरी कस्टमर, ग्राहक आएंगे तो हमारे वो कारोबार होगा, तो वो कारोबार नहीं होगा। सिक्स देखते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क, खतरे का अनासिर। मीन्स इसमें हम ये देखते हैं कि कारोबार में
رزق لازمی ہوتا ہے. ایسا نہیں کوئی بھی کاروبار جس میں رزق نہ ہو وہ کاروبار نہیں کہلائے گا. کاروبار میں ہمیشہ رزق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ہم پہلے پلان کریں گے ہمیں کہاں رزق ہو رہا ہے. جیسے ایک کاروبار شروع کرتا ہے, وہ پہلے ایسے چلتا ہے, پھر ایسے ایسے گرو کرتا ہے, پھر اس کے بعد یہ ڈکلائن ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. ہمیشہ جو کاروبار کا ایک گراف بنتا ہے وہ اس طرح ہے, شروع میں رن ہو رہا ہے, اس کے بعد کاروبار گرو کرے گا, وہ پیک پہ پہنچ جائے گا, اس کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا پروفٹ بھی یہاں پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ کاروبار گرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو بڑی فرمز ہیں وہ اپنے کاروبار کو نیچے نہیں آنے دیتی, وہ اوپر لگتے ہیں, کوئی نہ کوئی انوویشن کرتے رہتا ہے تاکہ ان کا جو یہ گراف ہے, ان کا جو پروفٹ ہے ہمیشہ اوپر رہے. ٹھیک ہے, سو وہ رسک دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں پہ خطرہ ہو رہا ہے, رسک ہو رہا ہے یا ڈاؤن ہو رہی ہے ہمارا کاروبار, وہ کبھی نہ ہو. ٹھیک ہے, 7 دیکھتے ہیں ایکسچینج آف گڈز. کاروبار میں ایکسچینج گڈز کا مویشیوں کا تبادلہ کرتے ہیں. مثال میں کسی کو گڈز دے رہا ہوں, اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ لے رہا ہوں, ان سے میں رقم لے رہا ہوں, کچھ لے رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں کسی کو فری آف کاسٹ چیزیں دے رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. کاروبار میں ایکسچینج آف گڈز ہونا ضروری ہے. لاسٹ دیکھتے ہیں وہ ہے امپلائمنٹ اپارچونیٹی, مطلب روزگار کے مواقع. کاروبار میں روزگار کے مواقع ہوتے ہیں. اگر میں کاروبار شروع کر رہا ہوں, اس میں لوگوں کو امپلائمنٹ کی اپارچونیٹی دے رہا ہوں, ان کو میں روزگار مہیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو ہم نے کیا دیکھا, کاروبار کیا ہوتا ہے, اینی لیگل ایکٹیویٹی وچ ایم ٹو ارن دا پروفٹ. ایسی کوئی بھی قانونی سرگرمی جس کا مقصد نفع کمانا ہو وہ ہمارا کاروبار کہلائے گا. اب ہم نے کاروبار کی کریکٹرسٹکس دیکھی, خوبی دیکھی, کاروبار کی خصوصیات دیکھی, اس میں کاروبار ہم چلا رہے ہیں اس میں کیا ہونا ضروری ہے. ایک کاروبار چلانے کے لیے ہمارے پاس ہیومن پریکٹس انسان کا ہونا ضروری ہے. سروسز اینڈ گڈز, مطلب ہم کسی کو گڈز یا سروس دیں گے, کاروبار ہمارا کہلائے گا. کاروبار میں اگر ہم نفع کما رہے ہیں تو وہ ہمارا کاروبار کہلائے گا. اگر ہمارے پاس کیپیٹل ہے تو ہم کاروبار شروع کر سکتے ہیں, ادروائز ہمارا کاروبار شروع نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس کسٹمر آ رہا ہے تو ہم کاروبار شروع کر سکتے ہیں, ادروائز ہم کاروبار شروع نہیں کر سکتے. ہمارے کاروبار میں رزق ہوتا ہے, ڈاؤن جاتے ہیں, کبھی ڈکلائن ہو جاتا ہے ہمارا کاروبار, مطلب اس میں رسک لازمی ہوتا ہے. ہم اپنے کاروبار میں گڈز کو ایکسچینج کرتے ہیں, ان کے بعد ہم رقم وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم کاروبار میں لوگوں کو روزگار مواقع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے 9 ہو جائیں, مطلب اس میں ہم ٹریننگ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, ٹریننگ اپارچونیٹی دیتے ہیں. اس طرح سے آپ مزید 2-4 مزید اپنی طرف سے سوچ کے آپ وہ بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. سو کسٹمر یہ ہو گیا سارا. سو گائز, اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ کامن پوچھا جاتا ہے اور سب سے آسان اور ایک بیس ہے. اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کاروبار کی تو آپ کی بیس بن جائے گی. سو تھینک یو فرینڈس. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک لازمی کیجیے. تھینک یو, اللہ حافظ.